ফ্রেন্ড, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আর আমি অনেক অনেক ভালো আছি। তো আজ অনেক দিন পরে একটা মিনি ব্লগ নিয়ে আসলাম। সেটার কারণ হলো আজ আমার ছুটি আর বার্থডে ছি। তো দেরি করবো না, এমনি লেট হয়ে গেছে। তো পুরো ভিডিও দেখো, আর এখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। টাটা। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने मारो, कोई ना बच के जाने वाले Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. गलती से भी रुक ना जाए, दगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। आज की रात है।